Bueno, venimos viendo una serie que se llama Seven. So we've been talking about this series, which is called Seven or Siete. El pastor nos enseñó desde que comenzó la primera enseñanza de la serie. And from the first teaching of the series, Sonaba algo cómico, pero es verdad. that sounded a little funny, but it's actually true. Aquí no se trata de venir a traer, digamos, como numerología o idolatrar ese número, It's not about numerology or just worshiping that number 7. sino que en tu espíritu quiero que entendamos lo que significa para nosotros como hijos de Dios ese número. But it is important for us as children of God to understand what the meaning of that number is. Venimos viendo acerca de lo que es el Espíritu Santo para nosotros. And we've been learning about who the Holy Spirit is for us or to us. Pero ante todo, ¿qué es lo que el Señor quiere que sepamos? But I believe today that the Lord wants us to learn first. ¿Por qué nos entregó ese Espíritu Santo? Why did He give us that Holy Spirit? Esto no es para que compremos el loto. This is not for us to go buy the lottery. ¿Cómo se llama la lotería aquí? El 649. No, This is todo not for the 649 purchase or anything like esto that. es para que lo atesores. This is for you to treasure this in your heart. Hablemos más bien en plural, a que lo atesoremos Actually, let's include myself there, for us to treasure it. y que podamos tener claro esa bendición espiritual que ya tenemos. And for us to have that blessing very clear in our minds. El tema que hoy voy yo a tratar What I'm going to talk about today es el espíritu de inteligencia. is the spirit of intelligence. Otras versiones te hablan del espíritu de entendimiento. Other versions will actually mention this as the spirit of understanding. Dice Isaías 11:2, no lo traje para proyectado, solamente lo quiero leerlo. And I want you guys to look for Isaiah. Oh, sorry, I'm going to read this to you as Isaiah Isaías 11:2. 11:2. Dice, el espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. And the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and fear of the Lord. Entonces hoy vamos a centrarnos en lo que es el espíritu de inteligencia o entendimiento. So we're going to center our attention in that spirit of intelligence or understanding. Ahora sí, vamos a proyectar por favor el primer versículo. So here is my first verse for you guys to take a look at. Proverbios 24, 3, It's 4. Proverbs 24, 3-4. Cuando estaba preparando la enseñanza When I was getting ready to teach today, y el pastor pues me entregó el material para hacerla, and Pastor gave me some material to base it on, más lo que el Espíritu Santo me iba mostrando mientras escudriñaba las Escrituras, and the Holy Spirit was showing me some things while I was actually reading the scripture. veía cómo estas tres palabras se mencionan mucho. I could see how these three words are very mentioned like Son muy many times in the se Bible. relacionan mucho, pero tienen un significado distinto. And they're very related, but their meaning is not exactly the same. Dice, con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se ponen sus cimientos. Con conocimiento se llenan sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto. It says, a house is built by wisdom and becomes strong through a good sense. And through knowledge, its rooms are filled with all sorts of precious riches and valuables. Entonces, esas tres palabras a las que yo las relacionaba mucho era sabiduría, So the words that I was relating to each other were wisdom, entendimiento understanding, y conocimiento. and knowledge. Parecen como sinónimos, They look like synonyms, they look like they are, pero tienen un significado distinto. but they're actually very different. No voy a entrar a decirles sabiduría significa esto, conocimiento significa esto, más bien sí les voy a decir mucho qué significa la inteligencia. I'm not going to tell you what wisdom means. I'm not going to tell you what understanding is, but I'm going to tell you what this intelligence is. Y bueno, les voy a decir más que decir, el diccionario dice esto, Beyond giving you a dictionary description or meaning, les voy a contar una experiencia personal, I'm going to share with you a personal experience. o de pronto dos, Maybe two. pero con la promesa de que no me vayan a hacer bullying después de que termine. But please don't bully me after I'm done, okay? Resulta que cuando viajé a Estados Unidos, When I traveled to the US, desde el año 90 ¿eso fue de qué? En el 99, that was 1999. mientras estaba en Colombia y viajaba While I was in Colombia and I will travel de vacaciones for a vacation trip or anything, o alguien me invitaba a otra ciudad,
or somebody would invite me to visit another city. Cuando iba al baño, When I would go to the bathroom iba a tomar la ducha, and I would take a shower. eso no había sino una sola llave, ¿cierto? It was only one, I forget what do you call that? El One handle, one faucet. handle, ya. Y sabía que de ahí salía agua. And I just knew that water would come from there. Y bueno, cuando llegué a los Estados Unidos, yo sé que eso no me pasó sino a mí, yo sé que a ninguno de ustedes les pasó. And I know I am the only person that went through this. I know this didn't happen to you, but when I got to the US, Entonces llegué a la casa de mi cuñada, I arrived to my sister-in-law's house. el siguiente día me fui a bañar And the next day I was going to take a shower. y lo primero que veo es una tina, ¿no? And so I actually saw a bathtub, right? Yo, ¿y esto qué? And I'm like, what is this? Ok. Voy All right. subiendo ahí. So I ¿Y climbed será in. que esto hay que llenarlo? ¿O qué And I'm será? like, do we have to fill this in or what? Fill this up? Entonces abrí la llave, y eso está acá abajo, ¿no? Sorry. Normalmente siempre acá, pero esa estaba allí. So, normally we have it here, but that one was down there, the faucet. Y abrí eso So I opened it up, y salió agua. and then water poured out from that thing. Y estaba en Texas. I was in Texas, Entonces, sin embargo, esa agua salía helada. and the water was very cold. Está frío. So I was like, "Woman, this is freezing." Y yo ahora, ¿cómo hago para que el agua salga por allá? And I'm like, okay, how do I do so that the water would actually come out on that side? Entonces, sabía que allá salía agua, tenía el conocimiento de que ahí salía agua, pero no entendía cómo salía. I had the knowledge that water could come out of that one, but I didn't know how to make it work. Y no, que el orgullo de Oscar, And the pridefulness of Oscar, 6 semestres de economía, You know, 12 semestres de economía, 12 semesters of studying un economy. diplomado, I had a certificate. el duro pues de la familia. I was tough in my family, recognized and respected in my family. No, yo no lo iba a preguntar. Mi cuñada estaba casada con un americano. And my sister-in-law was actually married to an American. No, yo no le iba a preguntar a este gringo para que se burle de mí. I'm like, I'm not going to ask this gringo so that he's going to make fun of me. Y me daba pena con la cuñada también. And I was ashamed with my Yo sister-in-law. tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. And I was Yo like, le I hundía cosas y eso no me salía agua. I got to do this, and I did everything El agua but the salía de water allí y resulta que wouldn't durante 2 días for 2 days. For 2 days, I took a shower like this. hasta que ya el orgullo no pudo más Until the pridefulness was not strong enough. y o sea, el baño no estaba, And, ya, and ya se sentía ese, sí. the shower was not really effective because I could smell myself. Yo, oye, Carolina, So I was like, qué Carolina, pena, necesito preguntarte algo. sorry, I got to ask you a question here. ¿Cómo hago para que salga agua de arriba? How do I make water come out through that thing up there? Ya, ¿qué pasó? And do you know what happened? Se rió igual que ustedes. She just laughed like you guys did. Ella me explicó, no, es que solamente tienes que hacer esto y... So she showed me, you just have to turn this thing and it's going to come. Ok, gracias. Oh, all right, thank you so much. Ahora entiendo Now I understand cómo sale. how it comes out, how it works. Suena cómico, ¿cierto? It sounds funny, I Pero know. cuando preparaba la enseñanza, el Señor me llevó a recordar eso, cómo explicar esto tan sencillo. But as I was preparing the teaching, God kind of led me to this memory to explain this in a simple y way. esto pasa también en nuestra vida espiritual. And this happens in our spiritual life. Y otro que me pasó, And another thing that happened to me, espero que no siga no seguir con el bullying, again, please stop the bullying. fue con un carro el primer carro que compré en Estados Unidos. It was the first car I bought in the States. Estaba en Minnesota, I was in Minnesota. un frío tremendo, más que aquí. It was extremely cold. It was colder than it is here, actually. Entonces resulta que revisé pues el So I aceite, checked the oil como un mes después de comprar el carro. a month after I bought the car. Entonces fui a revisar el agua del radiador So I went to check the radiator, liquid fluid, y vi que le faltaba agua. and I saw that it needed water. Y yo, bueno, me voy a ir a Autoparts So- a comprarme un líquido para eso. So I went to auto parts, and I was gonna okay, I'm gonna buy a fluid for that thing. Pero no, le eché gasolina al carro y en el estación y en la gasolinera habían esos líquidos azul para el windshield. So there was in the gas station there was this blue the washer fluid for the windshield, Y yo no inglés nada, solamente veía el -30. I didn't understand English. I only saw the -30. Yo, este es el agua. And I was like, this is the one. ¿Y ahí qué hice? And guess what I did, you guys? Abrí el radiador I opened out the radiator,
y agua de windshield, de parabrisas al... And I took that windshield water and I poured it out, poured it in. Ok, listo. And I was like, okay. Ya había escuchado y sabía que tenía que echarle un agua especial. I had heard there was a special water and I had to pour it in like that. Y como había visto el menos 25, menos 30 en And eso, since I read the minus 30, y bueno, este es, I was like, this is the one. ya arranco en el carro. So I Sí, just, sí. I get in the car and I start driving. Y el siguiente día, And then the next day, en un highway, I was in a highway. iba manejando cuando de un momento a otro, I was driving and then boom, it blows. ese carro se me frenó, pero fue frenado. And pretty much, it's like I Pasó. pressed the brake. It pretty much break down, slow down. Abre el capó, And I open up the hood. eso estaba negro, It was black, aceite por todo lado. oil everywhere. Y yo, oh, And I was like, oh, me tiré el carro. I think I messed up No, my car. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué hay? What could have happened? Yo le eché agua. I put the right liquid. La aguja estaba... The fluid, the indicator, what la indicated that la it was aguja full. del calentamiento del carro, del refrigerador estaba... The dashboard needle showed that it was okay. Bueno, entonces le dije a un mexicano qué me ha pasado. So I talked to a Mexican and I said, hey man, this is what happened to me. Entonces él me dijo con sus hermosas palabras mexicanas de ahí. And he said with his wonderful Mexican words, Oye, pinche, and he said this, like he treated me ¿qué le really echaste bad. al carro? What did you put into the car? Yo le eché un líquido azul, el de And I was like, I just poured out the blue liquid, the blue fluid. ese no era. He was like, no, that's not the one. Y el carro se me murió. And so the car died. Entonces se imaginan lo que uno había trabajado para comprar el carro y el carro se me dañó. So I was saving and working hard to buy this car, and I just killed Y it. después cuando de una vez la palabra, mi pueblo perece por falta de And then you read the word of God, and it says, conocimiento, y decir, mi carro pereció por falta de... my people perishes because of the lack of Conocimiento. understanding, and that's what happened to my car. It perished because of my lack of Entonces, understanding. ¿por qué les traigo esto? Why am I bringing this up? Para que podamos entender en este momento también que eso también puede pasar en nuestra vida espiritual. So that we might understand that just like it happened to me, it can happen to our spiritual lives, what I just went through. Él nos ha dado muchas herramientas, God has given us a lot of tools, pero no las sabemos usar but we don't know how to use them. porque creemos tener conocimiento de eso, pero la verdad no lo entendemos. Because we believe that we have a knowledge of it, but we don't really understand it. Algo no hemos entendido. Some of us have not understood. Entonces, quiero que vamos en este momento So we're going to read now a proyectar el versículo de Daniel 1:17. Vamos a leer a Daniel. We're going to go to Daniel 1:17. Daniel el bueno. Daniel. Creo que aquí está el más bueno. Bueno. Daniel 1:17 dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio inteligencia y entendimiento para comprender toda clase de libros y toda ciencia. Daniel entendía además el significado de toda clase de visiones y sueños. God gave these 4 young men an unusual aptitude for understanding every aspect of literature and wisdom. And God gave Daniel the special ability to interpret the meanings of visions and dreams. Entonces, podemos ver cómo esa sabiduría, ese conocimiento, esa inteligencia, So we ese can see that entendimiento, wisdom, understanding, knowledge, that intelligence, para estos 4 jóvenes y para Daniel incluido, for these 4 men, including Daniel, era un regalo de Dios, ¿cierto? it was a gift from God. Dice, Dios les dio. It says that God gave them. ¿sí? Pero además a Daniel le dio algo más, But also Daniel was given something else. que entendía además el significado de toda clase de visiones y sueños. He understood the meaning of all type of visions and dreams. El regalo que Dios le dio a estos jóvenes era inteligencia y entendimiento de todo libro y de toda ciencia. The present or the gift that God gave to these 3 men or to these 4 men was actually understanding and intelligence to understand all type of books and science. Algo digamos del mundo secular. Something from the secular world. Pero Daniel le dio algo más, But to Daniel, he gave something else. un regalo espiritual mucho más. A spiritual gift that was more powerful. Ahora, Now, si nos devolvemos un momentico al versículo de Daniel 1 del 3 al 4, if we go back just for a second to Daniel 1 from 3 to 4, me encantan las escrituras, me encanta Dios cómo nos muestra su voluntad. see, I love the way God shows us the scriptures and His will. Todos conocen la historia de lo que estaba pasando en ese momento
con Babilonia, ¿cierto? Y lo que está pasando ahí en el libro de Daniel. You guys know this, the story of Babylon and what was happening in the book of Daniel at the time. Y si no es así, te invito para que leas, leas ese libro. And if not, I'm inviting you to read that book. It's awesome. El rey había dicho, jóvenes, que escogieran jóvenes bien parecidos, sin ningún defecto físico, cultos e inteligentes, entendidos en todos los campos del saber y aptos para servir en el palacio real. A ellos se les enseñaría el lenguaje y la literatura de los caldeos. So the king had commanded, select only strong, healthy, and good-looking young men, he said. Make sure they are well-versed in every branch of learning and gifted with knowledge and good judgment, and are suited to serve in the royal palace. Train these young men in the language and literature of Babylon. Eso pasa 13 versículos antes del que ya habíamos leído ahora. See, this is 13 verses before the one that we just read. Porque el rey ya había dado la orden de escoger personas inteligentes, con buen entendimiento en todo libro, con todo libro y toda ciencia. The king had commanded to understand and find these 4 men that had understanding and were good looking and understanding in all science. Dios no había todavía, digamos, metido su mano ahí todavía. God ¿cierto? still hadn't put his hand through, right? ¿Cuántas Yeah. personas nosotros no conocemos, amigos, familiares, And how many people don't we know, like friends or family, o vemos en la televisión por internet, o como sea, or we can see in the TV or internet or anything? personas muy inteligentes, People that are super smart. nerds, They're nerds, they're geeks. personas que tienen, como la ciencia lo mide, con unos coeficientes intelectuales altos. People that are scientifically defined as with a high IQ. Eso estaba pasando con estos jóvenes. This is what was happening with this young man. Y eso pasa con todos los que estamos aquí. And this happens to every single person that isn't here. Que antes de conocer a Cristo pensábamos que éramos inteligentes porque éramos unos duros, unos berracos. See, before we met Jesus, we thought that we were very tough because of our personal achievements or whatever. Pero cuando conocimos y cuando leemos la palabra de Dios, But when we read the Word of God, nos damos cuenta de que es por la gloria de Él we realize that it's only because of His glory, y que es un talento y por gracia hemos recibido eso. and that is a talent or a gift, and because of grace we have received that. Y si ustedes después siguen leyendo el libro de Daniel, se dan cuenta de que estos jóvenes reconocen eso. And if you keep on reading the book of Daniel, you will get to a point in which they actually recognize this fact. Y Daniel reconocía mucho más ese don especial que le dio del discernimiento espiritual. And Daniel really recognized and acknowledged that gift of understanding in the spirit for the dreams and visions. Y hoy estoy para decirte aquí que tú también tienes ese entendimiento. And I'm just here to tell you that you have been given an understanding as well. Aparte del que tenían los amigos de Daniel, Besides of the one that the friends of Daniel had, también hemos sido equipados con ese espíritu de entendimiento. we've also been equipped with that spirit of understanding. Pero sigamos avanzando, But let us move forward then, porque todavía no lo crees. because there's another one too. No escuché ningún amén. I didn't hear any amen, but I'm going to keep on. Será de pronto por eso que vamos a leer la palabra en Mateo 22, 29. Let's read the word of God in Matthew 22:29. Los pongo en contexto con este versículo. I'm going to give you the context of this verse. En este versículo, en este capítulo, los fariseos y los religiosos, los saduceos, todo ese combo de religiosos que estaban rodeando a Jesús, All that whole bunch of religious people, the Pharisees, the scribes, the Sadducees, le estaban colocando trampas a Jesús, they were trying to get him, try to get Jesus. trampas con la ley, They're putting some traps with the law, trampas con la escritura, traps with the scripture. con la escritura que hasta ese momento, en ese tiempo en que Jesús estaba en la tierra, That until the moment in which Jesus was on earth, le colocaban trampa a los religiosos. they were trying to place or set a trap to him. Hasta ese momento no tenía lo que nosotros tenemos hoy en día en el Nuevo Testamento. Until that moment, you couldn't find the New Testament like we do. Entonces, ¿qué dice Mateo 22, 29? So what does it say here? Matthew 22:29. Maestro, Moisés dijo que si alguien muere sin dejar hijos, su hermano deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. ¿Puedes seguir con el 25? ¿No lo tienes? Ok, entonces yo lo leo acá. Now I'm reading verse 24 now. They say, Teacher, Moses said, if a man dies without children, his brother should marry the widow and have a child who will carry on the brother's name.
Y entonces Jesús, dice el 29, Jesús les contestó, qué equivocados están por no conocer las Escrituras, ni el poder de Dios. Then Jesus replied in verse 29, your mistake is that you don't know the scriptures and you don't know the power of God. Esta palabra fue la primera palabra que el Señor me dio después de que recibí a Cristo en mi corazón. This is the first word that God gave me after I received Christ in my heart. Porque yo era igual que esos religiosos fariseos. Because I was like these religious people. I was a Pharisee. Muchas preguntas, I had a lot of questions. la lógica, I was el humanismo. inundated by humanism and logic. Cuando leí ese versículo, And when I read this verse, fue como si me hubiera cogido. it was like he smacked me in the face. Jesús me dijo ignorante, Jesus called me ignorant. pero con qué amor me lo dijo. But what a love he used to tell me this. Pude entender I was able to understand que tenía que meterme en la palabra, that I had to dig into the word porque estaba equivocado. because I was wrong. No conocía la Escritura, I didn't know the scripture. ni mucho menos su poder. I didn't know the power of the scripture. Pero si la Escritura es tan poderosa y el poder de Dios es tan grande, Now, if the scripture is so powerful and God's power is so great, ¿creen ustedes que hay algo más poderoso que ella que la anule? do you guys believe that there is anything that's more powerful that would actually zero or null the word of God or invalidate its power? Pido al Espíritu Santo que en este momento nos inunde de su presencia, And I ask the Holy Spirit to inundate us or flood us with His presence now, porque la necesitamos ahora más que nunca, because we need it now more than ever, en este momento de la enseñanza. at this very moment of the teaching. Marcos 7, de 12 al 13. ¿Qué dice? Mark 7 from 12 to 13. Dice, y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. De esta manera ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que transmiten unos a otros y hacen otras cosas, y hacen otras muchas cosas parecidas. In this way, you let them disregard their needy parents. And so you cancel the word of God in order to hand down your own tradition. And this is only one example among many others. Podemos ver allí que dice la palabra, dice la Escritura, que se puede anular. No la Escritura, porque la Escritura es poderosa, The word of God says that you can actually cancel. You cannot really cancel the word of God because it's too powerful. pero se puede anular en nosotros, But you can cancel the power of God, God's word in your own life. porque no entendemos, Because we don't understand. no comprendemos We don't comprehend la voluntad de Dios. the will of God. Ahora lo que le quiero decir con esto es que Now, my point with this is this. no es que yo quiera decir aquí que ni digan, Oscar está enseñando de que una nueva doctrina. I don't want you to say, okay, this guy is teaching a totally new doctrine or something like that. No estoy diciéndote que no leas las Escrituras. I'm not telling you not to read the Bible. Estoy diciéndote que tiene que haber coherencia, vuelvo a lo mismo. I am telling you you got to be coherent with what you read and what you do. ¿Qué estaba pasando ahí con ellos? What was happening in this verse? Dice el Señor, ustedes están equivocados. The Lord was saying, you guys are wrong. Están haciendo lo que no, eso es lo que la Escritura quiere que ustedes entiendan. This is what the scripture wants for you to understand. Porque ustedes están haciendo las cosas a su propia manera. You are doing things your own way. Entender las cosas To understand things a mi manera. on my own way. Entender la palabra a mi manera To understand the word of God in my own way, in my own understanding, es imaginación. is actually imagination. Entender las cosas como Dios quiere que las conozcamos To understand things the way God wants us to know them, se llama revelación. it's called revelation. Te repito nuevamente. I'm going to say this over again. Entender las cosas como yo las creo o quiero entender To understand the word of God on my own way, se llama imaginación. it's called imagination. Entender las cosas como Dios quiere que las entendamos To understand the things of God the way God wants us to understand, se llama revelación. it's called revelation. Estas personas no tenían la revelación porque el mismo Jesús les dijo, lo que están haciendo no es lo que yo quiero que hagan. And these religious people didn't have any revelation because Jesus himself was telling them, hey, you're doing this wrong, you're doing this your own way. Y podemos llegar a esta conclusión. And we can actually reach this conclusion.
¿El cristiano opera por escritura The Christian operates by scripture o opera por revelación? or by revelation. Puedo estar repitiendo versículos, puedo leer la palabra, I might be just, telling scriptures over and over again. I might read the Bible. pero si no camino en revelación, But if I'm not walking on that revelation, ¿qué está pasando? what's going to happen? El Señor dice, estás anulando. The Lord says you're canceling La the word palabra de of Dios se ha God. anulado en tu vida. The word of God has been canceled in your own life. Por eso estamos hablando hoy de espíritu de entendimiento. That's why we call upon the spirit of understanding. Y la palabra hebrea que con frecuencia se traduce en entendimiento, And the Hebrew word that is used for understanding también está relacionada con el discernimiento is also related with discernment, to discernment y la revelación. and revelation. Amén. Amen? Ahora quiero, mientras preparaba la enseñanza, Now, while I was getting this ready for you guys, a mí me llegó un mensaje de un amigo que quiero mucho, I received a message from a friend that I hold dear. que tiene un corazón evangelístico impresionante. And he's got an evangelical heart that impresses me so much. Y mientras preparaba la enseñanza le oraba mucho al Señor que me ayudara a tener algo práctico. And while I was praying, I was actually asking God to help me so I could show something practical to you guys. Y como les contaba yo la última vez que estuve aquí arriba, And as I was saying to you guys the last time that I was up on stage sharing some messages with you, cada vez que yo le hablo a mi Padre Celestial como hablarle a Dani, every time I talk to my Heavenly Father the same way that I talk to somebody like Danny, no necesito ir de rodillas a pasar horas para que Él me escuche. I don't need to kneel down and spend hours there so that God will listen to ¿Se me. acuerdan cuando les conté lo de que estaba en Colombia y que necesitaba a Elkin y Elkin me llamó? Do you guys remember that I told you that I was in Colombia and I needed Elkin and he actually all of a sudden just called me? Así mismo pasó con este hombre que, como les digo, lo quiero mucho porque es una persona que tiene coherencia en lo que evangeliza, en lo que habla y en lo que vive. The same thing happened to this man that I'm telling you about, that I love him so much because he is coherent between the things that he preaches and the things that he does. Él vive en New Jersey y hace 2 años estuvimos con mi esposa y mis hijas en la casa de él. He lives in New Jersey, and 2 years ago, myself and my family, we went to visit him, Y pudimos ver en su casa el fruto. and we could see the fruit in his household. Es un hombre de negocios, It's a businessman, pero el amor por Dios y lo que uno puede ver en su familia era el fruto. but the love of this guy for God and the love for his family, we could easily see the fruit of the Spirit in his life. Entonces quiero leerles esta enseñanza que él me mandó. So I want to read this that he sent me, and I want to read this to you. Dice, ¿qué tan importante es ser coherente entre lo que pensamos, lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos? It is so important for us to be coherent between the things that we think, the things that we believe, the things we say, and the things we do. Ustedes ven esta situación. And then he describes the situation. Dice que el semáforo se puso amarillo justo cuando él iba a cruzar en su automóvil. Y como era de esperar, hizo lo correcto, se detuvo en la línea de paso para los peatones, a pesar de que podría haber rebasado la luz roja acelerando a través de la intersección. The light was yellow now just when he was about to cross in his car, and as he was expected to do, he did the right thing. He stopped right there, right in the line of the crossroad pedestrians, and even though he could have just pressed down the gas and just go through the red light. Me acuerdo que tú enseñaste en la última enseñanza que estuviste, hablaste de esto. And I remember that you taught about this the last teaching that you actually shared with us, Danny. La mujer que estaba en el automóvil detrás de él estaba furiosa. The woman that was driving right behind him, she was very furious. Le tocó la bocina She started honking at him por un largo rato. for a long period of time. Empezó a hacer comentarios negativos, She began to say bad stuff. vulgares, She was being rude ya que por culpa suya no pudo avanzar a través de la intersección. because she said, "Because of you, I couldn't go through." Y para colmo, se le cayó el celular And to make things worse, she dropped her phone in the car y se le corrió el maquillaje. and the makeup. Y eso es terrible para las mujeres. And that is a problem if you're a woman, you know. En medio de su pataleta, oyó que alguien le tocaba la ventana. In the midst of her tantrum, she heard somebody knocking on her window, Y era un oficial de la policía. and it was an officer. Dijo, por favor, sale del coche And he asked her, "Can you please step down of the vehicle? con las manos arriba Hands up."
y la llevó a la comisaría. And she got arrested. She was taken to the Y station. le revisaron sus datos, sus huellas, They checked her fingerprints, all of her information, everything. la tuvieron en custodia por un momento. They had her in custody for a time. Después de un par de horas, And then after a couple of hours, un agente se acercó a la celda y le abrió la puerta. an officer got close to her cell, and then he opened up the door. La señora fue escoltada hasta el mostrador donde la gente que le detuvo estaba esperándola con sus elementos personales. She was escorted all the way where the officer that stopped her was waiting for her with the personal elements. Y le dijo, And he said, bueno señora, yo la mandé a bajar mientras usted se encontraba tocando la bocina fuertemente. okay, I actually asked you to step down of the vehicle while you were pressing on your honk like really persistently behind the guy that was on the crossroad. Queriéndole pasar por encima You wanted pretty much to drive your car all over him, al auto que estaba al frente suyo. to this man that was in front of you. La escuché maldecir, I heard you curse and swear. gritar vulgaridades. You were swearing at him. Entonces mientras la observaba, So while I was watching you do this, vi que en su carro I saw something in your car. tenía en su retrovisor un crucifijo. You actually had a crucifix right in your mirror. En la parte de atrás decía, había un pescadito And in the back part of your car, you had a fish. y decía, Jesús te ama. And it said, Jesus loves you. A un lado del carro, en la parte de atrás, decía en un borde, amor y paz. On the back left side of the car, there was something indicating love and peace. Tenía otra calcomanía que decía, la paciencia es la madre de todas las virtudes. You had another sticker that read, patient is the mother of four virtues. Había otra que decía, piensa y medita antes de actuar. Another one said, think and meditate before you act. Y había otra que decía, respeta a tu prójimo. And another one said, respect your neighbor. Señor, entonces como yo vi todo eso y vi su actitud, So since I saw all of those things and I saw your attitude, yo pensé que el carro era robado. I thought that you had stolen the car. Es cómico, ¿cierto? And it's funny, Pero es real. but it's real. Hablamos mucho de la intimidad. We talked about intimacy. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué es intimidad? And I asked God, what is intimacy to you? ¿Qué es intimidad contigo? What is intimacy with you? Y me fui a buscar el diccionario, ¿qué es intimidad? I went and I searched for it in the dictionary, what is Y intimacy? los invito para que lo busquen y verá que no hay una definición exacta de intimidad. And I invite you to search this because there is actually not a precise or exact definition of intimacy. Y nos enseñan y hablamos de que tenemos que tener intimidad con Dios. And we are taught and we talk about having intimacy with God. Y lo único que puede es darme, mirar And the only thing I could see was con mi prójimo es siguiente que mi esposa, with más próxima, my closest neighbor, which is my wife. la intimidad. O sea, And intimacy. que yo puedo tener intimidad con ella, I can have intimacy with my wife. pero si salgo de aquí y le soy infiel o hablo mal de ella, But if I step out of this place and I start gossiping against her, or if I'm unfaithful yo or puedo cheat on tener her, intimidad con ella, I might have intimacy with her. pero fuera no la respeto, But outside of that intimacy level, I don't respect her. daño su reputación. I'm going to damage her reputation. Pregunto, ¿eso es intimidad? Question for you, is that intimacy? ¿Cierto que no? It's not. Y Pablo And Paul, no era casado. he was not married. Para él, los versículos que él habla, si ustedes se pueden ver, los versículos que él habla acerca del matrimonio, And in the verses that he mentions marriage, relaciona a Cristo con la iglesia. he relates Christ with the church. Cuando él habla de adulterio, habla de eso que puede estar pasando, de lo que acabo de decirles con mi esposa, pero resulta de que cuando salgo de intimidad con ella, afuera no soy digno de lo que ella me ha entregado. And when he speaks of intimacy, when he correlates or compares what I just told you about me having intimacy with my wife and then stepping out and do other things to hurt her. Entonces, intimidad es, vuelvo y digo, no estoy diciendo que no se puede hacer, no se debe hacer. And again, I'm not saying that it's wrong to do it, like to have the intimate time. No estoy diciendo que no leamos la Biblia. I'm not telling you not to read the Bible. Estoy hablando de que tenemos que ser coherentes. I am telling you have to be coherent. Pero el Señor nos ama tanto But the Lord loves us so much, y nos conoce tanto and He knows us so well, que por eso nos dejó el Espíritu Santo. that's why He left the Holy Spirit to us. Y en esta serie lo que estamos viendo es
this series that we're seeing, no hay 7 Espíritus Santos. there are not 7 Holy Hay un Spirits. solo Espíritu Santo There is only one Holy Spirit. manifestado en la plenitud de esos otros 7 espíritus. And He's manifested in the plentifulness of those 7 Y Él nos spirits. entregó ese Espíritu Santo para eso. And He gave us that Holy Spirit with that specific purpose. Y dentro de ese Espíritu está ese Espíritu de entendimiento Within that Spirit, you can find the Spirit of understanding, para poder entender sus escrituras, to be able to understand the Scripture, donde está su voluntad, in which His will is found, poder entenderla, to be able to understand it, recibir revelación receive your revelation, y obedecerla. and obey the Word of God. ¿Cómo me doy cuenta que estoy viviendo ya bajo revelación? How do I see, or how do I find out if I'm actually living for revelation or by revelation? Cuando la obedezco. When I obey it. Hay veces que yo era una persona que era muy vulgar. See, guys, I used to be a person that would swear every single time that he would speak. Me fascina el fútbol. And I love soccer. I love soccer. Yo creo que mucha gente sabe que me encanta el fútbol. And I'm pretty sure you guys know that I love it. Pero cada vez que había un partido o jugaba o juego, But every time I would watch a game or I would play it, lo más poquito que podía hacer era madrear a alguien. the smallest thing that I could do was talking about someone's mama, you know? Y una vez leí la palabra, And once I read the Word of God. una sola vez, Once I read it. y vi que el Señor dijo que que no le gustaba eso. And I saw that God said that He does not like that. Yo soy un hijo de Dios, And I am a child of God. listo, no más. And I said, not anymore. Hoy en día detesto la vulgaridad. And today I hate it when somebody swears. Si no, pregúntenle a mis hijas You can actually ask my children, my children. si en casa se escucha algo de eso. You can ask my daughters if they hear us swear, and they'll tell us. Pero la idea no es que ellas escuchen lo que les estoy diciendo o las prevenga, Because the idea is not for them to listen to what I'm teaching them or prevent them against doing something. porque en la intimidad de la casa, Because in the intimacy of our household, o sea, hay otra parte diferente a la cama, que es donde se vive intimidad, there is another place to have intimacy different from bed. es la mesa de comer. And it's when you're having time or sharing time at the dining table. Tú no invitas a la mesa a comer a cualquiera, ¿cierto? You don't invite anyone, just anyone, to come to your table. La mesa es un sitio de intimidad familiar. The table is a place for family intimacy. Pero si yo le digo a ellas eso en casa y ellas hacen afuera lo contrario, But if I tell them that at home and outside they do something that's contrary or opposite to what I'm teaching them, ellas saben que eso no me gusta. they know that I No don't me like agrada. it. They know that I dislike it. Y cuando las confronto, porque de pronto por ahí veo que en un Facebook And le, when I talk to them, because perhaps I'm checking their Facebook, le dan un like a una F por ahí de algún amigo que mandó, and they like or they comment on any comment that has the F word from a friend or anything like that, les digo, las confronto. I tell them, I confront them, Y lo entienden. and they understand. Sorry, Sorry, no lo vuelvo a hacer. I'm not going to do that again. Ahora, si lo vuelven a hacer, Now I'm going to do it again. ¿la voy a condenar? Am I going to condemn them? No, No. no se trata de condenar. It's not about condemnation. Y ya vamos a ver por qué. And we're going to see why. Siguiendo con la revelación, Now, keeping on with this word revelation, por ejemplo, llevándola a nuestra casa, aquí a la iglesia. to lead it or bring it here to home, to this church, Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos un proceso discipular. we have the discipleship process. Dentro del proceso discipular tenemos un encuentro. Within that process, we have an encounter. Dentro del proceso discipular tenemos consejerías. We have council meetings. Hay muchas herramientas que se tienen aquí, There are many tools that we have here at church. pero desafortunadamente hemos encontrado a veces ¿cómo se dice? However, unfortunately, we have found sometimes Que no se está de acuerdo con esto, that people are against this. ¿sí? Pero oposición, A exacto, lot of opposition against this process oposición, porque se lleva muchos años en el Evangelio, because se llevan años en el Evangelio, they have been doing this Christian life for a long time, many years. porque como dice el Señor en su palabra ahí, es que yo creo que es así, se Because, debería ser así, because they say, you know what, I believe that this should be done this way, like we saw in the scripture. pero durante esta preparación de la enseñanza, el Señor me decía, But as I was preparing this teaching, God was speaking to me and He said, descansa, Oscar, just take it easy, rest, Oscar. ninguna revelación No revelation va a encontrar, is going to be able to find. o sea, no hay ninguna revelación
Sorry, what he meant is like no revelation para el crecimiento del cuerpo de Cristo. could be found for the growth of the body of Christ. No revelation could be found for the growth of the body of Christ O para el avance de su reino. or for the kingdom or his kingdom moving forward. Porque es que a veces en mi cara me han dicho, no, es que a mí el Señor me reveló que el encuentro no es necesario, por ejemplo. Because sometimes they've told me this. God revealed to me that the encounter is not necessary. Y, ok, si el Señor te lo reveló, yo no puedo decir nada. And I'm like, okay, well, if God told you this, there is nothing that I can tell you about it. Pero en el encuentro no estamos hablando de que el encuentro te va a cambiar completamente la vida. And we're not talking about an encounter changing your life forever. Ahí vas a recibir un entrenamiento y te vas a dar cuenta de muchas cosas. You're just going to go there to start to receive your training and to see a lot of things. Estoy hablando precisamente en este momento del encuentro, pueden ser otras cosas. Now, I'm saying encounter, but it could be anything at all. Pero si una o dos personas But if one or two people van a crecer, would actually grow with us, es más, van a nacer would actually be born again en un encuentro. in an encounter, No hay revelación con que alguien diga de que no es válido el encuentro. there is no revelation that has value for anyone to say that going to an encounter is not a good thing. Porque Dios no va a frenar el crecimiento espiritual de una sola persona al que ya escogió. See, God will never refrain nor stop the spiritual growth of even just one person that He has already Y chosen. mucho menos el avance de su reino. No, not even like the moving forward of His kingdom. He will never support that. ¿Ok? All right? Bueno, sigamos algo más suavecito porque no. All right, let's just give you guys something softer. Vamos a leer un momento 2 de Timoteo 2:7. We're going to read 2 Timothy 2:7. ¿No está? Oh, perdón, ¿Dónde? no lo coloqué. Sorry, I didn't give it to you guys. My bad. Yo la voy a leer. 2 Timoteo 2:7. Second book of Timothy, chapter 2, verse 7. Nos dice, esta palabra dice, Pablo le está hablando a Timoteo, Paul is talking to Timothy and he's saying this. piensa en todo esto que te digo porque el Señor te lo hará entender todo. Think about what I am saying, because the Lord will help you understand all these things. Él está hablando de algunas situaciones que estaban pasando en la iglesia He's talking to Timothy about some situations that are happening at church. y le dice la constancia que debe tener, And he's telling him he has to be persistent. que no se le caigan los brazos. He's like, don't be discouraged for this. Que saben algo, yo bendigo la vida del pastor Andrés And you know, I want to bless the life of my pastor y Andres de la pastora Angélica. and Pastor Angelica. Y siempre les he dicho, menos mal tú eres el pastor y And no I've yo, always told them, I really thank God that you are the pastor of this church, porque tienes un corazón paciente because your heart is patient. y tienes ese don bien ejecutado, bien ejercitado. And you have that gift very well developed and exercised. Y cuando voy a la escritura y veo que esto pasa, muchas cosas de las que pasan en la iglesia local le sucedieron a Pablo. And when I go to the scripture and I find out that many of the problems at the local church were Yeah. actually faced by Paul, Si eso pasó allá, ¿por qué no puede pasar aquí? I'm like, if that happened there, then why can it not happen here? Pero declaro que esta iglesia es una iglesia entendida, But I declare that this is a church that has a high level of understanding, humilde, a humble church, y que va a crecer and that's going to grow en el conocimiento de Dios. in the knowledge of God. No para tenerlo ahí solamente como un conocimiento, un mero conocimiento y vanagloriarnos, Not to have him there just to say that you have understanding and glorify yourself, sino para que el reino de Dios avance. but actually for the kingdom of God to move forward. Entonces vemos ahí en ese versículo de 2 Timoteo que el Señor le va a hacer entender So a in ti that verse of 2 Timothy, that God is going to make you understand todo lo que debe entender, everything that you're supposed to understand, porque todo viene de Él because everything comes from Him. y porque le había dado a Timoteo ese espíritu también de entendimiento. And because He gave Timothy that spirit of understanding as well. Vamos un momento a Colosenses 1, Now let us go to Colossians 1, del 9 al 11. 9 to 12. Y no sé si van viendo que estoy llevándolos a versículos en el que
Dios nos dio algo, pero también nos pide algo. And I don't know if you guys have noticed, but I'm taking you through verses that it says that God is giving us something, but He's also requesting or requiring something from us. ¿Cierto? Ahorita nos va a redondear esa idea. This is going to like just sum this up for us. Dice, por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. So we have not stopped praying for you since we first heard about you. We ask God to give you complete knowledge of His will and to give you spiritual wisdom and understanding. Qué hermoso es Dios, And God is so beautiful, you guys. porque en lo que yo no puedo hacer, Él lo hace. Because the things that I cannot do, He will do. Entonces, nosotros ya tenemos ese espíritu de entendimiento, And we have already received the spirit of understanding. pero ahí porque Pablo dice que vamos a orar para que llegue más. But then why is Paul actually asking or saying that they're going to pray so that they can have more? Es por esto. Just because of this. El siguiente. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Then the way you live will always honor and please the Lord, and your lives will produce every kind of good fruit. All the while, you will grow as you learn to know God better and better. El crecimiento espiritual se da cuando empezamos a desalojar las mentiras de nuestras vidas Spiritual growth is given when we begin to get rid of every lie that we believe, por la verdad de Cristo. and we replace it by the truth of Christ. La palabra dice que Cristo es ¿qué? The Word of God says that Christ is what? El camino, The way, la verdad the truth, y la vida. and the life. La verdad no es una cosa, And the truth is not a thing. la verdad es una persona. The truth is a person. La verdad es Cristo. The truth is Christ. Todo lo que vaya en contra de lo que Él nos está hablando, And anything that's right, that rises against whatever He says, lo que nos está enseñando, whatever He teaches us, no es verdad, es mentira. is not truth, is a lie. Pero nosotros debemos desalojar esas mentiras. But we need to get rid of Ya those estamos lies. equipados para hacerlo. We have already been equipped to do that. Hay que tomar decisiones. We need to make decisions. Ahora, en cuanto a Dios se refiere, no hay nada que mejorar en nosotros. Now, regarding God, there is nothing to improve of him in us. Pero es en cuanto a lo que Dios But this is actually about se refiere. what is regarding to God. Ya él nos hizo nuevos. See, God has already made us new. Ya recibimos a Cristo. We have already received Christ. Somos nuevas criaturas. We are already a new creation. Todos nuevos en Cristo Jesús. We are new in Christ Jesus. La pregunta es, The question is, no es que nos falta. it's not what are we missing. Ahora la pregunta es, The real question here, guys, ¿qué es lo que Dios ha hecho en ti? is what has God done in you? ¿Crees lo que Dios te ha dado? What has God given you? ¿Creemos eso? Do you believe that? ¿Tú crees que tienes el espíritu de entendimiento en ti? Do you believe you have the spirit of understanding in you? ¿Crees que tienes el Espíritu Santo de Dios en ti? Do you believe you have the spirit of God in you? Solo escuché un amén. Just one. ¿Crees que tienes el Espíritu Santo en ti? Do you believe that you have the spirit of God in you? Entonces déjame decirte que también tienes el espíritu de entendimiento. So let me tell you, if you have him, then you also have the spirit of understanding. Esta es la razón por la cual el Espíritu Santo siempre nos anhela celosamente. This is the prayer in which the Holy Spirit actually always desires us in his heart. Y continúa orando en nosotros. And it continues to work in our lives. No para condenar nuestros fracasos, Not to condemn our failures. no para condenarnos porque leímos algo de la Escritura y creímos que la entendimos, pero resulta de que afuera la embarré. Not condemn us because we think that we read and understood the scripture, but once we stepped out of church, we actually messed up. Que la embarré con mi señora, I messed up with my wife. que yo como hijo la embarré con mis padres, As a son or a daughter, I messed up with my parents. que como coworker, como en el trabajo la embarré. That as a coworker, I messed it up with my coworkers. No, el Espíritu Santo no te busca para condenarte. The Holy Spirit will never look for you to condemn you. Cuando llega algo a nuestra conciencia, But when something is brought by Him to your conscience, ese es el Espíritu Santo diciéndote,
That is the Holy Spirit of God telling you. Eso no es digno de un hijo de Dios. This is not worth it of a child of God. Y de pronto estuviste en intimidad. And maybe you were in ¿Cierto? intimacy. Porque es que si estás en intimidad es vivir constantemente en su presencia. Because intimacy is to live constantly in His presence. Te dice, tienes que perdonar. And He says, you gotta forgive. Ya tienes el conocimiento de que tienes que perdonar. You already got the knowledge that you have to forgive. Pero de pronto no tienes el entendimiento para hacerlo. But maybe you don't have the understanding that would lead you to do it. Eso, ahí es donde viene la decisión. See, here's where the decision kicks in. Porque entiendo. Because I understand. Porque entiendo ahora sí me puedo bañar. Ya no me tengo que bañar así. I don't have to take a shower like this anymore. Sino que ya sé que alguien ya me dijo cómo hacerlo. I know somebody has already shown me the way and how to do that. Dejé el orgullo a un lado I set or I put my pridefulness aside. y ya por una necesidad. And I was moved by my need. Necesito que me muestres. And I said, hey, I need somebody to show me how to do this. Yo solo no pude. I couldn't do this by myself. No esperes a que de pronto el motor de tu relación en el matrimonio se dañe, como se me dañó mi carro. Don't wait for the engine of your marriage to break down like my car did. No esperes a que se te dañe la relación con tus padres. Don't wait for your relationship with your parents to break, Con tu profesor, or with your professor or teachers, con tus compañeros de trabajo. or with your co-workers. El Señor te dio un espíritu de entendimiento God has given you a spirit of understanding y de discernimiento, and discernment, no de imaginación. not imagination. Y todo eso llega a través de la revelación. All of that kicks in through revelation. Y sabes de que tienes revelación cuando obedeces. And you know that you have that revelation when you obey. ¿Ok? All right. Entonces, Él no nos condena por el fracaso, sino que nos convence de nuestra justicia. So he doesn't condemn your failure, but he convinces for our justice. Porque vivimos bajo nuestra propia justicia. Because we all the time live under our own righteousness and our own justice. Y cuando si ustedes van y miran después de que aparecen en Isaías 11:2 todos los espíritus de Dios, And if you read in Isaiah 11:2, after he mentions the spirits of God, dice que Jesucristo vivió ese espíritu, esos 7 espíritus, it says that Jesus Christ would actually have those 7 spirits para vivir en justicia. in order to live according to justice. Y no la justicia que nosotros conocemos del mundo, ¿no? Not the worldly justice that we know. Ahora, eso también suena como cliché, como un versito. That also sounds like a cliche or like a verse. La justicia de Dios es muy distinta a la de nosotros. But God's justice is very different than our justice. Y por eso es que el Espíritu Santo está en nosotros, para hacernos caer en cuenta de que no se trata de nuestra justicia, sino de la justicia de Dios. And that's why the Holy Spirit lives within us, so that we can understand that this is not about our own righteousness, but God's righteousness. Sabiendo que a mayor medida de comprensión de la herencia que tenemos en Cristo, más evidente será quién ya somos. To understand this, that the more our understanding is about our inheritance of God, the betterment or the greater would actually be God's work through us in comprehension of the Word. Nosotros tenemos a Cristo en nosotros We already have received Christ in ourselves, in our hearts. y tenemos que ser dignos, And we need to be worthy, ser coherentes coherent con lo que, como vivimos. with the way we live. Dice la palabra de Dios que por sus frutos lo conocerán, te The conocerán. word of God Los says that conocerán. you will be known, or we will be known because of our fruit. La palabra no dice por tantos versículos bíblicos que te sepas y tires, te conocerán. It doesn't say that you will know them or that you will be known because of how many scriptures or how many verses you know by heart. Se trata de ser, dice Pablo, que somos cartas abiertas. This is about what Paul said, that you are supposed to be an open book or an open letter. Cartas abiertas para otros. An open letter for other people to see. Y eso sale natural. And that has to flow. Esto no debe salir por hacer fuerza. You shouldn't be needing to push this. It should come naturally.
Yo le hago una pregunta. And I'm going to ask you a question. ¿Puede salir de un árbol de limones naranjas? Can a lemon tree give oranges? Hoy en día sí. Today, yeah. Hoy en día ya con la genética y con tanto estudio que se está haciendo y lo pueden googlear, Nowadays, like, with all this genetics modification and all the studies that they're doing, yeah, they actually can change it. de un árbol de limones pueden sacar naranjas. Out of a lemon tree, they can pour and get some oranges out of them. Porque algo externo que el hombre, la humanidad está metiendo allí, Because something external that humankind is putting there, distorsiona it distortions algo que ha sido algo distinto al original. something that is been to be original, so it modifies its original condition. Imagino que me lo diga Juan David, que le encantan todas esas cosas de investigaciones y todo eso. Juan David, he loves all type of research and all that type of things. O sea, de un árbol hoy en día, Today, de algo externo out of something external que se aplique en una planta puede salir otra cosa. that is planted or is actually injected into a plant, something else can pour out of that. Trabajo en eso viendo plantas y sembrando plantas y se dan una serie de cosas que uno dice, wow. I work with something that's related to landscaping, and when I'm planting those plants, you see some things that kind of shock you, ¿Cómo pueden alterar el orden natural? How can they alter and modify the natural order of something that was so pure and original? Pero ¿por qué les digo esto? And why am I saying this to you guys? Porque igualmente algo externo, algo del mundo nos puede hacer dejar de dar limones y dar naranjas. Because the same thing can happen to us, that something external, something from the world can make you change the fruit in which you're not supposed to give. ¿Sí me hago entender? I don't know if this is clear. ¿Sí me hago entender? I don't know if you're understanding. Entonces estamos el hecho de que ya hayas recibido a Cristo Jesús, So the fact that you have already received Christ Jesus de que estemos caminando con Él, and that we're walking with Him, no somos inmunes a equivocarnos. it doesn't mean that we're never going to fail again. No estoy diciendo que el que está aquí parado entiende todo, And I'm not saying that I understand all things. pero siempre le pido a Dios eso. But every time I ask God about this, Cuando alguien me dice, ¿quiere que ore por ti? when somebody tells me that they want for me to pray for them, Algo que el pastor siempre, él nos pregunta, muchachos, ¿tienes alguna petición de oración? ¿Quieres que ore por ti por algo? something that pastor always asks from us is that, hey, do you guys have anything that you want me to pray for? Pastor, ora por eso que Pablo oraba por sus discípulos, And I go like, Pastor, just pray for the same thing that Paul prayed for his church. por esa oración que Pablo levantó en Colosenses 1, de los 9 al 11. That prayer that Paul did in Colossians 1:1 and 9. Quiero Sorry, ser- 9 to 11. Quiero tener entendimiento espiritual, I want to have that spiritual understanding. porque si tengo entendimiento espiritual, Because if I have that spiritual understanding, las cosas naturales las puedo ver de otra manera. the natural things will be seen in another way. Entonces te pido en este momento, por favor, que te pongas de pie. So I'm going to ask Si you to quieres. stand on your feet. La vida en Cristo no es una continua búsqueda de superación personal. Life in Christ is not just a continuous search for just improving yourself. Muchas veces el evangelio se distorsiona por esto. Many times the gospel gets distortion because people think this. Y ahí donde de pronto viene podemos asociarlo del árbol de limones con naranja. And that's where we associate the thing in which something external is applied, and then the Porque lemon tree changes es to algo oranges. muy almático, ¿no? Digamos, por decir algo. It's something from the soul. Todos queremos estar bien, We all want to do well. pero la vida en Cristo no es eso, no es esa continua búsqueda de superación personal. But the life in Christ is not just that continuous search to be better, improve yourself. Es el maravilloso proceso de despertar y estar conscientes de quién verdaderamente somos por causa de Él. It's that wonderful process in which you wake up and you are aware of who you truly are because of Him. Durante muchos años en mi vida profesional en Colombia, And for many years in my professional life in Colombia, la empresa en la que trabajaba the company that I used to work for, contrataba personal
experto en esto de la superación personal They would hire experts for motivational speeches and coaching para elevar la productividad de sus empleados. in order to increase the employees' productivity. Cuando después del segundo domingo en que yo asistí a la iglesia, And after the second Sunday that I visited church, la persona que me invitó the person who invited me, me dijo, ¿cómo te pareció lo que habló el pastor? he was like, hey, what do you think of what Pastor preached about? ¿Cómo te parece lo que habla el pastor? What do you think about what he said? Y bueno, ese man enseña chévere, ese man es un buen motivador personal, And I said, that dude is a pretty good motivational speaker. porque todavía seguía viendo las cosas naturales. Because I could still look at the things in a natural realm. Y llegó el momento en que Dios me dijo, tú no estás en esta iglesia porque te gusta, And there is a moment in which God told me, you're not in this church because you like this church, sino porque yo te puse allí but because I have placed you in this para church pulir tu carácter. to shape in your character. Y vaya, si lo ha hecho, And no, man, I'm telling you, he did. no es vanagloria. It's not to glorify myself or anything. Por eso les dije al principio, And that's what I told you at the very beginning. Dios primero allí está para saberlo y mi familia. God knows it from first hand, and then my family as well. Segunda de Pedro 1, 3 al 4 dice, 2 Peter 1, 3-4. como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. By his divine power, God has given us everything we need for living a good life. We have received all of this by coming to know him, the one who called us to himself by means of marvelous glory and excellence. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. And because of his glory and excellence, he has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share his divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. Hoy estoy para recordarte que tú vives en una naturaleza espiritual. And I just want to remind you that there is a spiritual reality that you live in. Mira las cosas espirituales. Look at things from the spiritual perspective. Muchas veces queremos más bendiciones materiales, Many times we long for more material blessings, pero las bendiciones de Dios son bendiciones espirituales. but God's blessings are spiritual blessings. No está malo pedirle al Señor que nos bendiga con una casa, con un carro, con un buen trabajo, And it's not a bad thing to ask God to bless us with a good house or a nice car or a good job. pero mira este espíritu de entendimiento que tienes, But you need to revive the spirit of understanding that you were given. de inteligencia, Of- discernimiento, como lo llames. or intelligence or discernment, whatever you want to call it. Es una bendición espiritual que tienes. It's a spiritual blessing that you have already been granted. Iglesia es una bendición espiritual que tenemos, Church is a spiritual blessing that we have already. que si la podemos, la hacemos, la creemos de verdad, That if we truly believe in it, las otras cosas pueden llegar. the other things will come. No pueden, van a llegar. They might not come. It's not that they might not come, they will come.